Luar biasa kesaksian seorang Arab, tepatnya dari Yaman, mengenai menjadi pengikut Yesus. Tonton sampai selesai supaya menguatkan iman kita dan jadi berkat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada turunan Nabi jadi orang Kristen lagi, aneh kan? Anak urid anta taqaddam ila al-amam takallam syai'an qalil limadatan takil minal Islam ila al-Masih. Coba katakan sesuatu. Kenapa kok kamu bisa-bisanya jadi orang Kristen itu loh? Pindah dari Islam, turunan Nabi lagi. Tafadhol. Shalom. Shalom. اسمي جورج. Nama saya George من اليمن. dari Yaman. اليمن مسلمين 100%. Di Yaman Muslim 100%. لا يوجد كنيسة Tidak ada gereja ولا يوجد مسيحيون. dan tidak ada orang Kristen. قصتي بدأت عندما كنت صغيرا في المدرسة الابتدائية. Saya awali cerita waktu saya SD. عندما كنت أعود من المدرسة إلى البيت Pulang sekolah ke rumah, أحب في هذا الوقت مشاهدة فيلم كرتون. waktu itu saya ingin nonton film kartun لأن هذا قبل صلاة المغرب. karena itu diputar sebelum maghrib. ولكن في هذا الوقت كان أبي يأمرني أن أذهب إلى المسجد Tetapi bapak saya menyuruh saya untuk pergi ke masjid لقراءة القرآن قبل صلاة المغرب. untuk baca Quran sebelum sholat. فأقول له انتظر Saya bilang kepada bapak saya, tunggulah sebentar حتى يؤذن sampai ada suara azan. وبعدها أذهب للمسجد Setelah itu baru saya pergi ke masjid وأصلي. sholat. ولكن أبي كان لا يقبل ذلك. Tetapi bapak saya tidak mau menerima alasan saya. فكان يضربني Kemudian bapak saya tempeleng saya, فأذهب للمسجد maka pergilah saya ke masjid وأنا أبكي sambil menangis. لأنه ليس من قلبي. Karena bukan dari hati saya. فقلبي وعقلي مع الكرتون Pikiran dan hati saya di film kartun. وليس في المسجد. Dan tidak ada di masjid. ومن ذلك الوقت كرهت المسجد Akhirnya saya tidak mau ke masjid, وكرهت الصلاة nggak suka sholat, وكرهت القرآن nggak juga baca Quran. وعرفت لماذا كان أبي يضربني. Setelah itu baru saya tahu kenapa bapak saya tempeleng saya. لأنه كان يتبع حديث محمد. Karena dia mengikuti ajaran Mr. M. محمد Mr. M. Muhammad. Ya. الذي يقول Yang berkata, علموا أولادكم الصلاة ل7 ajarkan anakmu umur 7 tahun sholat واضربوهم عليها ل10. dan pukul kalau sudah umur 10 tahun. وبعد كبرت قليلا Setelah besar sedikit, أرسلني أبي إلى معهد عالي لتعليم الحديث وعلوم الإسلام. bapak saya mengutus saya ke sekolah tinggi untuk belajar keislaman. وتخصصت في الحديث. Dan saya kuliah khusus urusan hadis. قرأت كثير من الكتب في هذا المعهد. Saya banyak baca kitab-kitab di universitas itu. من ضمنها كتاب صحيح مسلم Yang paling والبخاري. terkenal adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. هذه أحاديث محمد. Ini adalah ucapan-ucapan Nabi M. محمد. Singkatan. سأذكر منها حديثا واحد Mungkin فقط. contoh satu hadis saja. اسم هذا الحديث رضاعة الكبير. Hadis ini adalah menyusui orang besar, orang dewasa. يقول هذا الحديث جاءت امرأة إلى محمد Dalam hadis itu diceritakan datang seorang perempuan kepada Nabi. تقول يا محمد عندي مشكلة. Dia bilang, ya Muhammad, saya punya masalah. يقول ما هي مشكلته؟ Apa masalah kamu? تقول زوجي Tentang suami saya, أبو حذيفة Abu Hudzaifah. عندما يعود إلى البيت Kalau suami saya balik ke rumah ويرى سالم صديقي في البيت dan dia melihat sahabat saya namanya Salim, يغير ولكن لا يتكلم. suami saya cemburu dan diam-diam. فماذا أفعل يا رسول الله؟ Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? ينظر إليها رسول Kemudian الله Nabi melihat ibu itu, ويقول لها ارجعي dia bilang, pulanglah kamu ke rumahmu وأرضعيه. dan susuin laki-laki itu. تقول كيف أرضعه يا رسول الله وقد
شارب ولحية. Bagaimana mungkin saya menyusui laki-laki itu sudah berkumis dan berjenggot? يقول أنا أعرف أنه شارب ولحية إنه هو أرضعي فقط. Kemudian Nabi berkata, saya sudah tahu orang itu sudah dewasa. أرضعيه ولن يغضب زوجك. Pulanglah kamu dan susuin, maka suamimu nggak marah. فتذهب سهلة إلى البيت وترضع سالم. Kemudian dia balik ke rumah dan dia menyusui si Salim. ثم تعود إلى النبي وتقول له لقد أرضعت سالم. Kemudian dia balik lagi kepada Nabi, saya sudah susui itu orang. فهذا الحديث جعلني أتعجب. Ini hadis membuat saya aneh. كيف أنا أصدق أن هذا الرجل نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya kalau ajaran semacam ini adalah Nabi? فسألت الدكتور في المعهد. Maka saya tanyakan dokter hadis di sekolah itu, ما هذا الحديث؟ hadis apaan ini? فقال اقرأ الحديث. Saya coba baca hadisnya apa. فقرأت الحديث أمام الطلبة. Kemudian saya baca hadis itu di depan mahasiswa-mahasiswa teman saya. كل الطلبة كانوا يضحكون Teman saya semua tertawa. ويحس بالغضب ويضربني. Kemudian dokter itu marah sama saya, kemudian ditempelinnya saya. ويقول لي اخرج من الفصل. Dia suruh saya keluar dari kelas. أنت شيطان. Dia bilang kepada saya, kamu setan. فأقول له أنا لست صاحب هذا الحديث الذي قال هذا الحديث هو محمد. Saya bukan omongan saya nih. Ini kan omongan Nabi, bukan omongan saya. وبعدها قرأت الكثير والكثير من الأحاديث. Setelah itu saya membaca banyak dan belajar spesifik hadis-hadis. وعرفت أن محمد ليس نبي. Pahamlah saya bahwa yang begitu bukan ajaran Nabi. ولا يوجد لديه أي معجزات ليثبت أنه نبي. Dan tidak ada bukti bahwa dia itu Nabi karena tidak ada mukjizat yang diceritakan. هو يعلم المسلمين حتى السلام. يقول لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. Bahkan mengajarkan tentang salam, dia bilang jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. وإذا رأيتم أحدهم في الطريق فضايقوه. Kalau kamu bertemu dengan orang Kristen di jalan, pepetin dia, pepetin. فما هذا التعاليم؟ هذا ليس نبي. Ajaran bagaimana semacam ini? ليس مثل يسوع الرب Berbeda jauh dengan ajaran Yesus Kristus. الذي يعلم المحبة Dia mengajarkan kasih والسلام dan perdamaian. ولديه الكثير من المعجزات. Dan dia penuh mukjizat, يحيي الميت، menghidupkan orang mati, يشفي الأعمى، orang buta melihat, مشلول يقوم ويمشي ويتحرك. orang sakit bangkit jalan. وهذا أيضا القرآن Demikian juga kitab suci itu. فيه كثير من آيات القتل Banyak sekali ayat-ayat yang merujuk kepada membunuh manusia lain dan melakukan teror. مثل سورة التوبة آية 29. Misalnya surat Taubah ayat 29 تقول الآية dikatakan, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. والذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. ولا يدينون بالدين الحق. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. من أهل الكتاب. Yaitu mereka-mereka yang diberi kepada mereka Alkitab. هذه الآية تعلم القتل. Coba semuanya yang pegang Alkitab diangkat. Yang pegang Alkitab yang boleh dibunuh. Ayat mereka. هذا ليس كلام، هذا كلام القرآن. Ini bukan kata-kata saya, kata Quran. افتحوا القرآن واقرأوا وانظروا في داخله. Buka aja, baca sendiri. في سورة الأنفال آية 60. Di surat Anfal, surat ke-8, Anfal itu harta rampasan, ayat 60, تقول الآية dikatakan, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. dan persiapkanlah segala sesuatu dari apapun kemampuan daya upayamu, ومن رباط الخيل. yaitu dari tentara dan kuda-kuda yang terikat lehernya, لترهبون به عدو الله وعدوكم. untuk menteror musuh Allah dan musuh kamu semua. بعيد كل البعد عن الكتاب المقدس. Berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh perjanjian baru. فهذه الآية تعلم الإرهاب. Ayat ini mengajarkan teror. ولكن الكتاب المقدس ماذا يقول يسوع في متى 5 آية 44؟ Sedangkan
Injil Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita Matius 5 ayat 44. يقول يسوع الرب Berkata Yesus Kristus, اليوم أقول لكم hari ini saya berkata, أحبوا أعداءكم kasihlah musuhmu وصلوا من أجل الذين يضطهدونكم dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, لتكونوا مثل أبيكم الذي في السماوات. agar Bapa di surga mengasihi kamu juga. هذه الآية تعلم المحبة والسلام. Ayat ini mengajarkan kasih dan perdamaian. فهذا ما جعلني أنتقل أنا من ديانة محمد إلى Inilah yang membuat saya pindah dari agama itu kepada Kristen, لأني أتبع الطريق الصح. karena saya mengikuti jalan yang benar. وليس أنا الذي اخترت يسوع ولكن هو الذي اختارني. Bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. وبعدها ذهبت إلى إسطنبول تركيا Setelah itu saya pergi ke Istanbul, Turki. وتعمدت في الكنيسة الإنجيليكية. Saya dibaptis di gereja Anglikan. قبل أن أتعمد سألني البابا من أين أنت؟ Sebelum saya dibaptis ditanya oleh pendeta, kamu dari mana? فقلت له أنا من اليمن. Saya bilang saya dari Yaman. يقول لا انتظر. Kalau begitu jangan dulu, tunggu. فانتظرت 6 أشهر Kemudian saya tunggu 6 bulan. حتى تأكد أنني لست مسلم نهائيا. Sampai dia yakin saya sesungguhnya bukan orang Islam. فقال لي تتعمد يوم عيد الفصح المجيد. Dia bilang kepada saya, kamu akan dibaptis pada hari Paskah Agung. فأنا فرحت كثيرا Saya gembira luar biasa. وانتظرت وصحيت من الصباح الباكر Saya tunggu dari pagi-pagi subuh sekali. حتى بعد السرفيس قال تعالى تعمد. أدخلني في حوض 3 مرات Sampai saya menikmati jamuan kudus, kemudian saya ditenggelamkan 3 kali ngek. وبعد أن خرجت قال لي اسمك الآن جورج Begitu saya keluar dari air, dia bilang, nama kamu George, وليس علي. bukan Ali. وأشكر الرب يسوع كثيرا Saya terima kasih kepada Yesus الذي ساعدني yang telah menolong saya, وأخرجني من الظلام الذي كنت فيه إلى النور. mengeluarkan saya dari kegelapan, sekarang dalam keadaan terang benderang. ولن أنسى هذا اليوم أبدا في حياتي، يوم عيد الفصح المجيد عام 2004. Dan tahun 2004, Paskah 2004, disitulah hari saya terima Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Saya kagum lagi bagaimana kerja Tuhan. Fenomena yang terjadi, bangsa-bangsa digoncang, suku-suku bahasa dikacaukan. Irak kacau, Mesir kacau, Libya porak-poranda. Hari ini kita nonton di televisi Suriah, ratusan ribuan orang mati di jalan-jalan. Apa pertanda itu, saudara-saudara? Lantasan bangsa-bangsa itu tidak memiliki kekuatan untuk membangun hidup toleransi dan damai. Fondasi bangsa itu dan kitab suci mereka tidak memiliki kekuatan untuk hidup sebagai manusia toleran. Maka dunia hari ini melihat dan menyaksikan ada alternatif kitab suci yang mampu membuat kita hidup toleransi adalah Injil Perjanjian Baru Yesus Kristus. Indama ta'amadta fi Istanbul kam syahson. Waktu kamu dibaptis dulu berapa orang dengan kamu itu? 200 orang dari Iran, 150 orang dari Turki. Jadi satu hari saja 350 orang terima Yesus Kristus.